नाम लगाया कि रीजन और रिलीजन के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन का सोचा जा रहा है। मैंने उसका जवाब हाउस में दिया ना। बीजेपी को शायद इस बात की गलतफहमी है कि हम हुकूमत उनकी तरह करते हैं। हम मजहब या इलाका देख के फैसले नहीं करते। ये बीजेपी वाले हैं जिन्होंने मरकजी हुकूमत में इस मुल्क के लगभग 15% आबादी को हुकूमत से बाहर रखा है। आज बीजेपी का न लोकसभा में न राज्यसभा में एक भी मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट है। मरकजी हुकूमत में एक भी मुसलमान जो है वजीर बनने के उनको काबिल नजर नहीं आया। तो वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, फिर हमारे ऊपर जो है उंगली उठाने का काम करें। मैंने जैसे हाउस में कहा, हम नुकसान देख के फैसला करेंगे, इलाका या मजहब देख के नहीं। जिस इलाके का नुकसान हुआ है कम ज्यादा, उस हिसाब से जो है मरकज से पैकेज मांगा जाएगा। पैकेज मिलते ही वो पैसे जो हैं वो लोगों के बीच में हम बांटना शुरू करेंगे। सीधी सी बात है। क्रॉस वोटिंग के हवाले से भी काफी इल्जाम लगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश के लिए जो है SIR अनाउंस करने जा रहा है। सो हाउ डू यू व्यू दिस? पहले ही बिहार में SIR को लेके कुछ खदशात और कुछ शिकायतें की गई हैं। अभी तक तो ये भी नहीं मालूम कि SIR कराने वालों को उस SIR का फायदा होगा या नहीं होगा। बिहार का इलेक्शन मुकम्मल होने दीजिए, पहले हम देखें कि वाकई क्या उस SIR का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद फिर बाकी मुल्क में उसको लागू करने की बात करें। अभी तक तो बिहार का जो है वो रिजल्ट नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी इंडिपेंडेंस खो के किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में ये काम कर रहे हैं। और हमने ये पहले भी देखा है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यहां के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए गया। जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह नई सीटें बनी, उसका सीधा सीधा एक ही पॉलिटिकल पार्टी और उसके खैर का जो है उन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। उनको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई क्या SIR जो है वो वोटर के फायदे की बात है या नहीं। आने वाले दिनों में यहाँ सिर्फ सड़क, पानी, बिजली की बात होगी या जो हमारी पॉलिटिकल शिनाख्त है उसको रेस्टोर करने की बात? अब हम तो रिस्टोर करने वाली बात करना चाहते थे, लेकिन शायद अब स्पीकर साहब की तरफ से हमारे ऊपर इसमें अब एक पाबंदी लगाई गई है। मुझे कोई एतराज नहीं था अगर किसी एक ऑनरेबल MLA साहब ने शायद स्टेटहुड के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें फिर स्पीकर साहब ने सब जुडिस का वो कह के उसको मंजूरी नहीं दी। हम चाहते थे कि स्टेटहुड की बात जो है यहाँ हाउस में हो, लेकिन इस हाउस के कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों से बात करते हुए बिलों के हवाले से ये जवाब दिया कि कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सा बिल हाउस के सामने आता है, वो फैसला सिर्फ स्पीकर साहब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता था कि स्टेटहुड पे कोई ऐसी बात आ जाए जिससे कि हमें पता चले। देखो, मुझे मालूम है मैं स्टेटहुड के मामले पर कहां खड़ा हूं। मुझे पता है कि स्टेटहुड का अगर कोई रेजोल्यूशन हाउस के सामने आ जाता है तो मैं और मेरे साथी किस तरह वोट करेंगे। लेकिन यहां एक 28 मेंबरों की जमात है जिसका हमें कोई पता नहीं है कि वो स्टेटहुड के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने स्टेटहुड को लेके जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट जरूर मांगे, लेकिन मरकज ने अभी तक वो स्टेटहुड हमें दिया नहीं। मैं चाहता था कि एक रेजोल्यूशन, ऐसा कोई मौका हमें हाउस में मिले जिससे कि वो 28 मेंबर जो हैं अपनी बात वोट के जरिए क्लियर करें कि स्टेटहुड के मामले में वो 28 लोग कहां पे खड़े हैं। ये जो सियासी मामले हैं, खासकर स्टेटहुड या अभी आप यूटी के वजीर आला है, जो आप यहाँ पे तहमुल तरक्की करना चाहते हैं, उसमें कितनी रुकावटें तो देखिए, अगर कोई रुकावट नहीं होती, मैं क्या पागल हूं कि मैं स्टेटहुड मांगता? अगर यूटी में ही काम करना इतना आसान है जितना स्टेट, तो एक तो सारे स्टेट्स कहते हैं कि हमें यूटी बनाओ, और दूसरा हम स्टेटहुड की बात ही नहीं करते। जाहिर सी बात है कि इश्यूज सामने आ ही जाती हैं, अफसर हमारे चॉइस के लगते नहीं। महकमा मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, जवाब मुझे देना है हाउस में, लेकिन अफसर मेरे चॉइस का लगता नहीं।
اب آج آپ نے دیکھا منسٹروں کی بات، کون سا افسر کہاں سے کوئی ڈاکیومنٹ تیار کر کے ہاؤس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جواب دہ منسٹر بنتا ہے وہ نہیں جس نے اس افسر کو اس جگہ تعینات کیا. یہ ایک مثال ہے، اور بھی اس طرح کے مثال ہیں. اب کئی سارے ایسے ادارے ہیں جو الیکٹڈ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے تھے جو ابھی بھی نہیں ہیں. میں کتنوں کی مثال آپ کو دے دوں. 2 یونیورسٹیاں ہیں، کلچرل اکیڈمی ہے، اسکمز ہے، پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے، کئی ساری چیزیں ہیں جو الیکشن کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جانی چاہیے تھی جو نہیں کی گئی ہیں. رکاوٹیں ہیں. اب ہم اس لیے تو لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ ہوڈ ہمیں واپس دے دو تاکہ یہ سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں. عمر صاحب، بزنس رولز کی فائل آپ نے ایل جی صاحب کو وہاں پر بھیجی ہے، اس پر ابھی تک کیا رسپانس آیا ہے کہ اپروو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نا مرکز کے ساتھ کچھ افسروں کی بات چیت ہوئی ہے، ایک دو راؤنڈ ڈسکشن کا ہوا ہے، کچھ سوال وہاں سے اٹھائے گئے ہیں، لیکن ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں نا جو بزنس رولز ہم نے بھیجے ہیں وہ JNK ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت بھیجے ہیں. ہم نے کہیں پہ بھی اس ری آرگنائزیشن ایکٹ کے آگے پیچھے کام کرنے کی کوشش نہیں کی. ان کو منظوری دی جانی چاہیے. Sir, yesterday you said in an interview that you set a finite deadline to resign. I'm not going to say anything more on that now. Because I'm not. Look, please, I'm sorry, but please, the person who conducted that interview also tried to. If you saw the interview, tried to ask me questions around this. I didn't answer them. If I didn't answer her, why do you think I'll answer you? I have nothing more to say on I that. want to ask that are you not hopeful that the government of India will restore the statehood? No, میں تو پہلے دن سے ہوپ فل تھا. میرے ہوپ فلنس میں تھوڑی کمی آئی ہے لیکن ابھی بھی ہے. لیکن جتنا زیادہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا ظاہر سی بات ہے، انسانی فطرت ہے، ہوپ فلنس کم ہی ہو جائے گی نا، بڑھے گی نہیں. جتنا آپ ہمیں اور انتظار کراؤ گے اتنا ہی ہم کم ہوپ فل ہوں گے. لیکن ابھی بھی صرف سال ایک ہوا ہے، ابھی بھی ہوپ فلنس ہے. اسی ہوپ فلنس کے دوران ہو جائے تو اچھا ہے. واٹ نیکسٹ ویئر؟ اگر اس میں لمبا انہوں نے کھینچ لیا پھر نیکسٹ تک کیا ہوگا گورنمنٹ؟ وہ وہاں تک پہنچے پھر بات کریے. ابھی تک تو ابھی سال ہوا نا، بات کریں گے. بیچ میں جو ایکوز یہاں پر اسمبلی میں ابھی سنے گئے اس میں پھر سے ایک بار سجاد لوگ نے کہا کہ یہ میچ فکس تھا، اس پر کیا کہیں گے؟ نہ پہلے جو شخص الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا وہ کس چیز پہ ٹپنی کرے؟ پہلے تو وہ یہ بتائے نا ان کو کیا مجبوری تھی بی جے پی کی مدد کرنے کی. اگر وہ اتنا ہی چاہتے تھے کہ میچ فکسنگ نہ ہو کم از کم آ کے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے. ہندوارہ کے لوگوں نے انہیں خاموش رہنے کے لیے یہاں نہیں بھیجا. ہندوارہ کے لوگوں نے انہیں ڈبل رول کرنے کے لیے یہاں نہیں بھیجا. کم از کم کھلے عام وہ کہتے کہ ہاں جی وہ بی جے پی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اور جس دن یہ الیکشن اناؤنس ہوا اس دن میں نے یہ کہا کہ جو لوگ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتے یا ایبسٹین کرتے ہیں وہ سیدھا سیدھا بی جے پی کی مدد کر رہے ہیں. دیکھنا جو لوگ پہلے تو میری یادداشت جو ہے سو ہے، آپ لوگوں کی یادداشت بھی تھوڑی کمزور نظر آ رہی ہے مجھے. راجیہ سبھا کے الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کے اخبار جن کے نام یہاں مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے پہلے ہی 3-1 کیا تھا. تو جب 3-1 نکلا اس میں فکس میچ کہا؟ تو پھر فکس میچ میں آپ لوگ پہلے شامل تھے. آپ نے تو ووٹنگ سے پہلے ہی نتیجہ اعلان کیا تھا. ہم تو لڑ رہے تھے. میں کتنے آپ کے اخباروں کے نام لوں، انگریزی، اردو، ہندی، کشمیری، جنہوں نے نتیجوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ نا نتیجہ 3-1 ہوگا. آپ لوگوں نے لیکن اب مجھے بات کرنے دیجئے. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی یہی لکھا تھا کہ 3-1 ہوگا. ہم نے تب بھی مقابلہ کیا، کوشش کی کہ ہم جیتیں. لیکن پہلے دن سے ہماری کوششوں میں ایک مشکلات آئی جب ہندوارہ کے MLA صاحب نے الیکشن سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد بی جے پی کو صرف 29 چاہیے تھے، ان کے پاس 28 تھے. اب ایک آدھ ہم شاید ان کے لیے کرنا آسان ہوتا. میں نے جیسے سوشل میڈیا پہ کہا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 4 کریں گے. اب جن 4 نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے وہ اپنے اللہ یا بھگوان کو ہے جواب دیں. باقی ٹھیک ہے، اب جو ہے سو ہے.
عمر صاحب ان 4 لوگوں کا نام سامنے آئے گا کیا اس پہ کچھ بات؟ نہ میں تو چاہوں گا کہ سامنے آئے, کیونکہ نہ صرف تیسری نوٹیفکیشن پہ بی جے پی نے 4 ووٹ زیادہ لیے ہیں بلکہ دوسری نوٹیفکیشن پہ بھی آر او کے مطابق 28 کی جگہ بی جے پی اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے نا. ایک ہمارے آنریبل انڈیپینڈنٹ ممبر نے بوتھ میں جا کے ان کا ہاتھ پیر آگے پیچھے ہوا, لیکن ووٹ ڈالنے کے فوراً بعد وہ یہاں اسی کمرے میں آئے اور کہا نا میں یہ ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے جو ڈمی ووٹر سلپ دیا گیا مجھے وہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی اور میں نے غلط جگہ ووٹ ڈالا, تو اس کو آپ آگے جا کے درست کریے. اگر وہ چاہتے تھے وہ اس پہ خاموش رہتے اور پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کس نے کیا, لیکن مجھے معلوم ہے وہ کون سے انڈیپینڈنٹ ایم ایل اے ہیں کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا. تو ہمیں معلوم ہے کہ تیسرے سیٹ پہ ہمیں 1 ووٹ کم پڑا, تیسرے چوتھے میں ایک ادھر ادھر گیا, لیکن اس میں کوئی گھپلا نہیں ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہے. بٹ آن دا لاسٹ سیٹ 4 votes went in favor of BJP. 3 deliberately destroyed their votes. انہوں نے فرسٹ پریفرنس دیا نہیں, سیدھا سیکنڈ پریفرنس لکھا. سو کلیئرلی بی جے پی میڈ اٹمپٹس ٹو لیور پیپل. On what basis they were lured, whether they were induced or anything, that only BJP can answer. عمر صاحب کچھ ممبران نے آج مہراج ملک پہ ڈسکشن کا کہا ہے یہاں پہ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاؤس کو ڈسکشن کرنا چاہیے مہراج؟ اب اس پہ بھی اسپیکر صاحب نے اپنی رائے دی ہے. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح ہر سب جوڈس معاملے کو ہمارے دائرے اختیار سے باہر رکھا جائے گا تو لوگ کھچا کھچ عدالت میں کیس بھرنا شروع کریں گے تاکہ ہم کسی چیز پہ بات ہی نہ کر پائیں. لیکن تب بھی اسپیکر صاحب کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے, ان کے فیصلے ہمارے سر آنکھوں پہ. لیکن چلیے ہاؤس کے اندر نہیں تو آپ کے سامنے ہم بات کریں گے, ہاؤس کے باہر بات کریں گے. میں تو مان کے چلتا ہوں آپ کہ مہراج ملک نے جو بھی کیا وہ پی ایس اے کے لائق نہیں تھا. اگر ان کا ڈی سی کے ساتھ یا کسی اور افسر کے ساتھ گالی گلوچ تو ہے, وہ پی ایس اے کے لائق تو نہیں ہے. اسی کے ساتھ جیسے میں نے پچھلے دنوں ایک سوال کے جواب میں کہا, یہاں تو مرکز کے ایک وزیر نے پورے مسلمان قوم کو کہا کہ یہ نمک حرام ہے. اگر پورے مسلمان قوم کو نمک حرام قرار دینا وہ ٹھیک ہے تو پھر مہراج ملک نے کیا غلط کہا؟ اس کو پی ایس اے تو لگنا ہی نہیں چاہیے. باقی اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہوگی وہ اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں, وہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں. اسپیکر صاحب ایک ڈسپلنری کمیٹی بنا کے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ پی ایس اے ایک الیکٹڈ ممبر کے خلاف اس طرح استعمال کرنا یہ سراسر غلط ہے. نا ڈیلی ویجرز کے معاملے میں ہاؤس کے سامنے ایک کمیٹی تشکیل کی گئی. اس کمیٹی کو ہیڈ چیف سیکرٹری صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا کام جو ہے کافی حد تک مکمل کیا ہے. تھوڑا سا اور کام اس میں کرنا باقی ہے. رپورٹ گورنمنٹ کے سامنے آ جائے تو پھر ہم دیکھ لیں گے اس رپورٹ میں کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہوگا. میں کہہ نہیں سکتا ہوں. یہ چیف سیکرٹری صاحب اور ان کے ساتھ جو افسر اس کمیٹی میں ہیں وہ اپنا کام مکمل کریں تو اس کے بعد. پارٹی کے ایم پی رحولہ صاحب کیمپیننگ سے پیچھے رہے ہیں بڑگام میں, کیا کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ اب نتیجے نکل جائیں تو پتہ چلے گا فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. میں نے کبھی کسی کو کیمپین کرنے کے لیے یا کیمپین نہ کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا ہے. نہیں کرنا چاہتے نہ کریں نا, کوئی بات نہیں. بہت ہیں نیشنل کانفرنس میں جو اور کیمپین کر سکتے ہیں. اور عمر صاحب, فاروق صاحب recently said that BJP wanted to have a deal with the national conference ahead of the Rajya Sabha elections. So how would you like to react? What was the deal? What was the understanding? Because BJP has there was no understanding. There was no, if there had been an understanding, look, please understand, this sort of attempt of death by 1,000 cuts, this is also incorrect, because at the end of the day, today, the only party that is taking the BJP head on in Jammu and Kashmir is the National Conference. We are the ones who took them on in the Rajya Sabha elections, nobody else. Congress could have fielded a candidate, they chose not to. Chaliye, theek hai. In Nagrota, please tell me, where are the candidates from the other parties? Where is PDP's candidate in Nagrota? Congress also at the last minute told us they will not fight.
Then I had to scramble to find a candidate. Otherwise, we were ready to support the Congress in Nagrota. But today, the only party in Jammu and Kashmir that is fighting the BJP on the ground electorally is the National Conference. I think that has to count for something. तो ये जो बेबुनियाद बातें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, जनाब हम वो लोग नहीं है ना जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करते हैं. हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, हम खुलेआम करते हैं ना. मैंने बंद कमरे में चोरी छुपे वाजपेयी साहब की हुकूमत की मदद नहीं की. मैं एनडीए में शामिल होकर उनकी हुकूमत में गया. सही गलत वो दूसरी बात है. हम धोखा नहीं देते लोगों को. अगर हमें बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी होती, हम उनसे कह देते ना, जो 2 सीटों पे आपने अपने उम्मीदवार खड़े किए उनको उतार दीजिए, मैं इमरान नबी डार को विड्रॉ करा लूंगा. इलेक्शन होगा नहीं, आप 1 ले लीजिए, हम 3 ले लेंगे. लेकिन हमने वो भी नहीं किया. हमने कहा नहीं ठीक है, इस बात के बावजूद कि 4थी सीट मीडिया ने बीजेपी को दे दी, हम तब भी ये इलेक्शन लड़ेंगे. और हमने जितना हमसे हो सका हमने किया. मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है कि जनाब हम और कुछ कर सकते थे, हमने किया. अब अगर कुछ लोगों ने अपना ईमान बेचा, उसके लिए हम कसूरवार नहीं है. नगरोटा में हम आज बीजेपी को एक अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं और ये हम देते रहेंगे. कोई बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. हां, मेरी ये कोशिश है कि मरकज के हुकूमत के साथ थोड़े से हमारे ताल्लुकात ठीक रहें ताकि हुकूमत का कामकाज ठीक हो. लेकिन हुकूमत के ताल्लुकात और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के ताल्लुकात, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का कहीं पे भी ना रिश्ता है ना रिश्ता बनेगा. बाकी मेरे ताल्लुकात मरकजी हुकूमत के साथ क्या होंगे वो दूसरी बात. मतलब नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है, उसके बावजूद भी आपने वहां पर मुस्लिम चारा उतारा है, तो आप जीत का दावा वहां पर कर रहे हैं. क्यों, आपको क्या लगता है ना आप हिंदू मुसलमान को वोट नहीं देते? यही तो मुसीबत है ना. इसी वजह से तो 15% आबादी को जो है इस हुकूमत में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि हिंदू ना मुसलमान को वोट देगा ना मुसलमान हिंदू को वोट देगा. आप भूल गए शायद ना, जम्मू पार्लिमानी सीट वो सीट है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मुस्लिम उम्मीदवार जीत के गया. उस वक्त भी जम्मू पार्लियामेंट सीट हिंदू मेजोरिटी थी, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट जीत के गया. जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, यहां मुस्लिम मेजोरिटी सीटों से हिंदू उम्मीदवार जीत के गए हैं. यहां हिंदू मेजोरिटी सीटों से जम्मू कश्मीर में सिख जो हैं वो आए हैं. तो ये आपने कैसे सोचा ना कि हम इतने फिरका परस्त बन गए हैं कि कोई हिंदू आज मुसलमान को वोट नहीं देगा या मुसलमान हिंदू को वोट नहीं देगा. आप उम्मीदवार देखिए, उम्मीदवार का किरदार देखिए, उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए. बीजेपी से पूछिए, ये वो पार्टी है जो कहती है हम खानदानी राज में भरोसा नहीं रखते, लेकिन उम्मीदवार किस बुनियाद पर तय किया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं. अगर सिर्फ उम्मीदवार को ही तोलें तो हमारे उम्मीदवार में क्या कमी है ना. डीडीसी की मेंबर रही हैं, लोगों की खिदमत की है. आप सिर्फ मजहब देख के कहते हो कि वो जीतने के लायक ही नहीं है. कहा है कि the government is ignoring public concern while being engaged in a debate that who is with BJP and who is against BJP. मैं मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूं, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के. उनका ये बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा. हालांकि मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी. जैसे उन्होंने मेरा नंबर देखा और फोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीजें कही गई हैं मैंने कहे हैं. लेकिन उसने ये जरूर कहा कि मैंने इतना जरूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए. वो तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं. तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ साहब में कोई फर्क है नहीं. मैं उनको उसी नजरिए से देखता हूं. मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका मशवरा मेरे सिर आंखों पे. बाकी मैंने एक उनके बेटे के हैसियत से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे जरूर एक गुजारिश की. मैंने उनसे कहा, मियां साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे. ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा, हम ही बात कर लेंगे, उतना ही ठीक है. जम्मू कश्मीर की जो वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा. आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहां मियां अल्ताफ और कहां वो.
जमीन आसमान का फर्क ना। सर, जम्मू कश्मीर की जो फिरका वाराना हम आहंगी है जो पहले से ही बरकरार थी, लेकिन अब जो ये मजहबी बातें इसमें की जा रही है, हिंदू मुस्लिम, इसको बरकरार रखने के लिए, उस स्टेट को जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम इन चीजों को ना इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, ना इन चीजों की बुनियाद पे अपना काम करते हैं। मुझे अगर हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर ये सब करना होता, मुझे जम्मू से कितनी सीटें मिली ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक उम्मीदवार जीता वहां से, बाकी जो हमारी मदद कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं। मैंने तब भी जम्मू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया, ये समझते हुए कि जम्मू की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैंने एक और मंत्री बनाया, मैंने पीर पंचाल से एक मिनिस्टर लिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम मजहब और इन चीजों को नहीं, हम जम्मू कश्मीर को जोड़ के चलाना चाहते हैं। बाकी बीजेपी की हमेशा कोशिश रही है कि लोग अलग हो जाएं, बिखर जाएं, आपस में लड़ें, लेकिन हम उनको इन चीजों में कामयाब होने नहीं देंगे। हाँ, एक सेकंड, मैंने कहा ना जब तक आप थकते नहीं हो मैं उठूंगा नहीं। थक गए? देखिए ना, any by-election is a challenge for a government. We are taking this by-election also as a challenge. This challenge is multiplied by the complexities of the voter sort of distribution in Budgam. It is also multiplied by some element of internal politics that is playing out. That said, I am hopeful that the people of Budgam will make the right choice. And that choice is simply this. There are 4 more years of this government. I am sure the people of Budgam are concerned with their day-to-day issues. Bijli, sadak, pani, rozgar, sehat, talim, ये सब चीजें, सोशल वेलफेयर की स्कीम है, ट्रांसपोर्ट। आमतौर पे लोग कहते हैं ना, आप जितना नजदीक बड़गाम श्रीनगर से है उतनी ही डेवलपमेंट बड़गाम की कम हुई है। उस चीज को हम दुरुस्त करना चाहते हैं। बड़गाम की नुमाइंदगी हुई है लेकिन बड़गाम की तरक्की नहीं हुई है। अब इसके लिए वो लोग कसूरवार हैं जिन्होंने इतने साल जो है वहां बड़गाम की नुमाइंदगी की। अब चलिए कोई बात नहीं, उनसे नहीं हुआ, हम कर लेंगे ना। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि बड़गाम के लोग इस चीज को पहचानते हुए